देव बरो दीस दिवं तुमकां सगळ्या म्हणजे मोगा गोंयकार बाबू येण्या कशें आहाय तुमी सजमतां एकदम बरी आहाय मग आनी हांव एकदम बरो आहा हांव तुमचे मुखार कितें येयला मोगा गोंयकार बाबू येण्यान कितें सांगो येयला तुमकां आनी सजमतां सगलीं सिटीदान आयकतलीं म्हूण स्वता थंय उलयना फोटी उलयना जायते आमगेले गोंयचे इंडियेचे इश्यू आहाय आनी मुगे व्हिडिओ आयकोन बेश्टी हें जायना काय आबूज जायना काय सारकें हांव कितें सांगत तें सिटीदान आयकात 4 पावट तरी चोयाय व्हिडिओ एक पावट चोयल्यार तुमकां कळपाना आनी शॉन पिंटो बाबा तुयी यो आपणा नांव कित्याक घेतलें काय म्हणशें तूं टेन्शन घेयनाका तो मुगेलो काळजा भाव हें कळोवपाकू जाय कित्याक तुवें म्हाका फोनार फोन केले म्हूण म्हाका व्हिडिओ करचो पडटा शॉन पिंटो बाबा शॉन पिंटोन एक पोस्ट घायलो हांव मोबायलाचेर आसलो आनी म्हाका तेणें पोस्ट घायलो तो म्हाका मेळ्ळो आनी तो इंडिये दिल्ली ते सायडी आंध्रा तेशी मालामार गोल्ड आहा तें बायकॉट मालामार कितें आहा तें बायकॉट करया म्हूण पाकिस्तानी कितें तें आनी ताणें तो पोस्ट घायलो आनी हांवें थिंग पोस्टाचेर बरयलें कितें बरयलें मरे कितें तरी घायलो दीस पीपल मेकिंग प्रोटेस्ट कितें घायलां आनी सकयल मागीर बरयलां सुण्या भाशेन भुकताय म्हूण सदां प्रोटेस्ट कोताय आनी आमगे पयशे आमी घेतले आमकां कोणाच्यान हाडप आता कोणाच्यान आमकां सांगूं जाता ही बायकॉट कर भोंवताय प्रोटेस्ट म्हळ्यार तुमी दुसऱ्यांचे कशें वो मालामाल कितें मालामार कितें भांगार आहा गोल्डा ज्वेलरी हें आहा ती इंडिये तें घेयनाकाय म्हूण तेणी प्रोटेस्ट केला बॅन करया म्हूण कोण घेयनाकाय म्हूण हांवें ती कॉमेंट घाली तें शॉन पिंटून म्हाका फोनार फोन करता हांव तेदो बिजी आसलो मागीर काळांनी फोन काडलो आनी मागीर बाबा आपूण तुका कितें म्हणलां कांय म्हणना मरे म्हणलें आपणागे ती हेजी आपणाक कॉमेंट केला हांवें बाबा ती चोयली ना आसता म्हळें हांवें तुजें नांव घेवन कांय कॉमेंट केलें ना तुवें तें शॅर केलां तिगे पोस्टाचेर रिप्लाय दिलें तुका कांय न्हू आतां तेश कोन्न जाय जांग आतां वेलिंगकरान आमगे गोंय सायबा अपमान केला आनी कितें लोकांक शॅर केलें कोण शॅर केलें त्या तें ना आनी कोण उलयता तो मनीस न्हू तेश कोन्न आमगे लियो दी चिंचिनी कितें घाता लियो दे चिंचिनी उलोवपा आतां जायना न्ही ती तूं कोण पळय उलयता न्ही तेका आतां बायकॉट कोणाक करूं म्हणटाय ती मालामार गोल्ड ते पाकिस्तानी कितें तें कर म्हणटाय आतां तुमी घेयनाक म्हणटाय आमी तुमगे पयशे घेताय आमगे पयशे घेतले तर मुयज हितू जाल्यार हांव घेतलो हांवें कितले पाट घेता कितले पाटी ते पाकिस्तानी घेता भांगार कितले पाटी घेता आमी कोणाच्यान हाडप आतां तेको च्यान घेताय आमी येश म्हूण तेका हांवें क्वेश्चन केली त्या शॉन पिंटू क्वेश्चन येता म्हणलो हाडली सांग कितें उलयलोलें इंडियेची कितें उलयलोलें अशें तशें आनी 27 जाणां कितें कोणा मारले बी म्हणून लावलो हांवें म्हळ्यार चोय म्हळें 27 जरी तर ते मारल्याय काश्मीराकू जाल्यार थिंग पाकिस्तान रावता तो सगलो लोक तेसो न्ही म्हळें ते थोडेशे मनीस आहाय म्हळ्ळे ते देसां थोडेशे मनीस आहाय सगळे मनीस तेसो न्ही तेश कोन्न जाल्यार म्हळें आमगेलो थिंगा इगो जी आहाय जेजू आहा जाल्यार जेजूक हेट करपाचो थिंग जेजू आहा ते इगोजी देव आहा आमगेले पाद्री भाव आहाय थिंगा तेका हेट करपाचें हें तेंकां प्रोटेस्ट करपाक तेंकां पयशे मेळटाय आनी हिंग आमी कुयट शारां हांव मुगे सदांच पाकिस्तानी हॉटेलाची वचोन जेयता कारण पाकिस्तानी पळय बिरयाणी पळय जाता न्ही ती नंबर 1 बीफ बिरयाणी चिकन बिरयाणी मुर्गा म्हणटाय थिंगा सदां वयता हांव इंडियन पळय आहाय आंध्रा बांद्रा तेंगे हॉटेलाचेर चडसो वचना कारण ते बुरशे तेंगे आयदन बायदन सारकें दिनाय तें कुजिना चोयल्यार वीट येता कांयचे कांय पावडर घाताय कोताय पूण बिरयाणी नंबर 1 पळय म्हणटाय ती पाकिस्तानी गेली देखून हांव इंडियन आंध्रा बांद्रा पळय आहाय तेंकां रांदून बांदून कोणा बुरशेपण कोताय नाका बोट घाताय आनी कितें कोताय केंस करपी
त्याच्या आतां जे पाकिस्तानी पळय हाय ते क्लीन डिसेंट आनी तेंची 110% विस्वास दवन तेंगेली बिर्याणी खावपाचें कारण ते पळय बीफ पळय दिताय ते सारके प्युअर दिताय आनी आमगे इंडियन पळय हाय ते दिताय ते मिक्स दिताय. खरें म्हाका सांगू हांवें जायत कोडी खायला आनी थोडे इंडिये गाय मारपा हें कोताय पूण हिंगा पयलीं सद्या हिंदू पळय हाय ते हॉटेलाचेरी ते खूद आपूण कुकींग कोताय खूद आनी इंडिये बेश्टे झगडी घाताय गाय माता रियल तुमकां सांगता म्हाका गोंयकार भाव भयणां आमी क्रिस्तांव भाव भयणां जावं हिंदू भाव भयणां थोडी हाय ती देखून खाताय हिंगा पूण इंडिये झगडी कोताय आनी तुमकां सबूत दाखोवपा जाय जाल्यार म्हज्यान दाखोवपाकूय जाता खरें पूण बेश्टी बोवाळे घाताय. आरे कोणा जाय ती हाय दी आपणागे जिवीत आमकां कोणा संवसारां हाडून आमगे माय पायनाळे आमकां जाय ती सोस आमकां खातले न्हू आम कोणाच्यान हाडप आतां हात मुटाय. थिंगा ती खबर उलोवपा लागलो ते कितें तेंगेलें प्रेयर कितें म्हणू लायली हूंय कलमा कितें हें करूं लायलो हूंय आनी तांकां मारली हूंय काश्मीरा. ह्यो सगल्यो फेक खबर ते मिडियान तेणी घायले आनी तांकां उलोवपा जी पळटी आसली तेंगे बायलो तेंगे घोवा मारल्यो तेंगे बायल पळय आसली तांकां तें उलोवपा मिडियान आनी सरकारान इंडिया सरकारान तेणें पयशे दिले कारण झगडी झूज घालपा. आरे कोण मारूं येता तो मनीस तुका हें जाता तें जाता तें जिवा भिरांत ना तें जिवा भिरांत ना आपणाक कोण मारी तुमकां तिंगा ते मारले गेले. हें फेक खबर दिल्या तिंगा हें पडूं लायलां तें पडूं लायलां बी म्हण ही फोट्या पर हांव विस्वास दवरना हेंचेर मारले ते हांव मानून घेता मारले ते हांव मानून हें मिडियान गोडी मिडियान नाक जाल्लें फेक न्यूज दिला तेंचे हांव विस्वास दवरना. आतां आमगेले इंडिये बॉर्डरीचे मिलिटरी हाय ते पाकिस्तानीगे मिलिटरी आनी आमगे मिलिटरी तेंगे कितें जाता तें दोणा जेवण बेवण जी न्हय मिलिटरी जी न्हय हां तेंगे रमजाना दिसा न्हू ते जेवण दिता ते जी न्हय बॉर्डरीचेरी सांगाय म्हाका. दुसरें म्हळ्यार आमगेले तुम बायकॉट पळय म्हणटाय पाकिस्तानी अशें केलें तशें केलें तुम म्हाका सांगाय बायकॉट कोणाक करपा जाय आसली जेन्ना काश्मीरा मारले त्या दोणा संजय दत्त सुनील शेट्टी अक्षय कुमार शाहरुख खान नाना पाटेकर तेणी म्हळें पाकिस्तानी आमगेले पडोसी पाकिस्तानी आमकां अशें करून म्हणून जाता जाल्यार तांकां पयलीं बायकॉट करपा जाय आसलो न्ही हां तांकां पयलीं बायकॉट करपाचें. दुसरें तुम आतां पाकिस्तानी ही वस्त घेयनाका ती वस्त घेयनाका म्हणटाय इंडिया सरकार BJP तो कित्या हाडटा तेंगे वेपार आनी तेंगे शॉप घालून थिंग कित्याक दिता तेंगे भांगार तुम कित्याक इंडिया घेताय तेका पावर आहा न्ही त्याक बायकॉट करयाय न्हू मोदीक. दुसरो तुम अशेंच करून सुण्या भाशेन भोगताय ते प्रोटेस्ट कोताय ते पाकिस्तानी करून तेंगे हें घेयनाका तें घेयनाका. पयलीं सद्या नाक दोडायन मरपाचें इंडियेले प्लेयरांनी आमगे इंडिये प्लेयर पळय हाय तेणी नाक दोडायन मरपाचें ते भिके पडले आसतले मुळचे पडले ते भिके पडले आसतले इंडिया प्लेयर क्रिकेट प्लेयर ते पाकिस्तानी हितू दुस्मान तो तुमगे जाले पाकिस्तानी गेम कित्याक खेळे हां तुमकां खरें तर यश करून आसलेलें तुमी क्रिकेट पाकिस्तानी कडेन कित्याक खेळे नाक दोडायन मराय दुसऱ्या चाळून घेयनाकाय आनी आमचे तकली पेडा कोताय आमी कितें उलयताय पळय तें स्वता तें उलयताय म्हाका जाल्यार पाकिस्तानी कोणाकूय राग ना जे कोण आसताय पळय तेंचो राग आसा जे पळय कोणा इन माताय बाताय पळय तेंचो राग आहा पूण थिंग रावता तो लोक एकदम बरो तुम म्हड्याय आख्ख्या पाकिस्तान हांव म्हणा आनी तूं माला मार तें भांगार बंद कोताय म्हणटाय इंडिये कडेन गोंयां इंडिये पळय आमगेले रावताय ते कडेन तें भांगार घेवच्या तेंको जाता इंडियेक काम कोताय त्या इंडियेक काम कोताय ते भायले कंट्रीन घेतले भायले कंट्रीन कितें जाता भायले कंट्री आतां कोण अमेरिका लंडन गल्फा बी हाय तांकां त्या हॉटेलाचेर देवूं गेल्लो हितू रियली सांगता हांव देखून सांगता तुका रियली आमी पळय पयशे पळय मोटाय न्हू केंस कातरूं जावं जेवणां जावं आमगेलो ते इंडिये काम करून पळय तो म्हयनो चलतलो आख्खें रेशन येतलें पूण आमी एकूच संडे पयशे मोटाय थोडे आहाय ते मोडाय रे थोडे आहाय ते मोटाय आमी खूद दोळ्यान चयले आनी आमी खूद आमी म्हण न्हेयलो हाय म्हगे केंस कातरपाकू 800 रुपया जाताय
केंसो कातरपा म्हळ्यार कितकून गाळ म्हटलें तुमी केंस कातरपा मसाज करपा म्हणजे तकली मसाज रे त्या मशिनाचेर बॉडी मसाज करपा इंडियेचे 800 रुपया 900 रुपया जाताय ते आमचे कांय न्ही दिसताय रियली तुमकां सांगता ते आमकां कांय न्ही दिसताय म्हणजे 4 केडी 5 केडी घेताय ते कांय न्ही हॉटेलाचे गेले जाल्यार जेवणाक गेले जायत 1-2 जाणां बार 3 जाणां बार गेले जायत आमगे इंडियेचे 4000 जाताय थोडे आहाय ते बेस्ट म्हणटा जाय जाय आहाय थिंगा हाफ केडीचे रुबाचे मिरसांग अशी घेताय एक चाव घेता 100 पिल्सांची तेंगे आमगे इंडिये 30-40 रुपया भितर जाता पूण आम मोठाय पळय ते रियल आम तुमकां सांगता आनी हांव न्ही जाय जाय आमगे गोंयकार पळय हाय थोडी जाय जाय ते कोण जेवणा बोवणा तेंगे एकी पाटी 5000-4000 जाताय रियली तुमकां सांगता पूण तेचे पयशे आमी गोंयांत गेले जाल्यार अशें करून म्हणचे ना कित्याक आमचे पयशे धाकले दिसताय 5 केडी 10 केडी 15 केडी धाकले दिसताय पूण हिसाब करून गेल्यार भरपूर जाताय ते आनी तशेंकू हे भांगार पळय भायले कंट्रीन घेताय तेजे विस्वास दवरपा जाता आमच्यान तें प्युअर गोल्ड सारकी 110% दोळे धांपून भायले कंट्री भांगार इंडिया हाडून गोंयां विकील जायत हिंग आमी गोंया हिंगसा पळय हाडटाय न्हू ते दोळे धांपून घेताय आनी इंडिये हुंचे कोडी कितलें बरें भांगार घेता तेतू सोरी आसता मिक्स इंडिये भांगराची हांव विस्वासूच दवरना कितलोळ मिलियनर जावं इंडिये पळय भांगार दिताय ते फ्रॉड स्कॅमर ते हिंग कितें कोताय भायले कंट्रीन भांगार घेताय इंडिये हाडटाय कोडयताय आनी तीन भितर सोरी घाताय ओद भांगार ओद गोल्ड इंडिये भांगराची विस्वासूच दवरना हुंय वच कोण घेवन कितले पयस जावं इंडिये भांगार जावं इंडिये तो एअरपोर्टाचेर सोरमेट्टो जावं तो सगळो डुप्लिकेट कसली वस्त जावं परफ्यूम जावं इंडिये पळय कितें मेळटा न्ही तेजे हांव विस्वास दवरना तूं म्हटलें तूं इंडिये जायन इंडियेचेर उलयता इंडिये पळय हांवें चयलां न्ही ते दोळ्यान हांव उलयलां ती चुडा पासून पळय कोताय तो माडयन कोताय आनी कितें कोता तो पॅकेटान गेल्यार तेजी इश्टी कर म्हळ्यार आवय घोस्तान जाताय लोक लोकां दुयेंस हुंयसान जाताय हाटा बाटा ते हुंयसान येताय जे पळय आंध्रा बांद्रा ती सायड केरला बेरला पळय तेल बेल पळय काटाय न्हू आनी आमगे गोंयां गोंयकार पळय घेताय ते पॅकेटान तुल्या 170 रुपया 200 रुपया पळय तितूल्यान जाता तूं म्हणटा आपण सिगरेटी आनी कॉपू मारल्या आपण हें जाता काय मू पूण तितूल्यान हावडी वयल्यानूय जाता तुमचें बिगणें उकडो बिगणां जावं ते बिगणां मसाल्या बिगणां ती कितको हें कोताय सामोसा बामोसा कितको कोताय कुसलो तेल तेंच हॉटेलाचें जावं तेंगे रेस्टॉरंट तेंच तेल गोंयानू येसोली रेस्टॉरंट हांवें चयलोली देवाच्या दूख सांगता हांव हुंचे कोडी जाण तूं चांदोर पुलीस स्टेशन आहा चांदोर पुलीस स्टेशन आहा आनी त्या पुलीस स्टेशनाक मातशें सकयल गेले जाल्यार थिंग एक बार आहलोलें ती पयलीं जॅक्सन बार चलयतालीं बोडदा आतां थिंगा आनी कोण चलयता थिंगा ते चिकन बिकन मेळटा पूण हिंगा चांदोर पुलीस स्टेशनाक मुखार न्हू 35 नांव घायलोय कोणा कडेन विचार गिड्डोलीं चांदोर कोणा कडेन विचार 35 म्हणलो खूंय गामू पुलीस स्टेशन मातशें मुखार 35 कित्याक लागून 35 ते बारा नांव 35 ना नुस्त्या प्लेट घे बोन येता 35 रुपीज चिकन हा 35 रुपीज बीफ घे थिंगा 35 रुपीज आनी तीच प्लेट दुसरी बारांची खावपाक गेल्यार 150 रुपया 200 रुपया जाताय पूण हेंगे हेची 35 रुपीज लोक सारके घोस्तान आनी सवाय पट म्हूण धांवता सोर म्हारग आसलो सोर सेम रेट पूण खावपा वस्तू आसा सवाय आतां म्हटलें कितू लोकान पळय थिंगा वचोन आपणागे पोट भरला न्ही सारके उपोट घालून तुमी बिलीव करपाना कितको न्हू आमी क्रिस्तांव मनशां सारकी खबर आसत आमगे नाक म्हणलें आख्खो संवसारा वास येता दुकरा वोस गाये वोस त्या भितर घट धरपळ आसता वायट ते छोडी बोडी काटाय दुकरा वोस ते कोलेस्ट्रॉल जाय ते आसत तेंच काण तेल काण ते तेलान तें भाजप तें तेल हाडून पयशे पणाय ते कोलेस्ट्रॉलाचे सा तेल काडून तितूल्यानूय तें सगळें फ्राय करून दिवप एक दिसा विचारलें तेका आनी जाय जावं बाबडे हिंदू भाव भयणांनी खायलां पूण तांकां बाबडे खबर आसा पूण आमी सांगूना कारण तेगे गिराक आमी कित्याक पेडा कसले
कित्याक गिरायक लागले जाय जाणां हायलां अशें करून देखून अशें करून बारांचे तशें केन्ना करपा जायना हें हांवें खुद म्हज्या दोळ्यान चोयलां ती पयलीं जॅक्सन बार चलय मागीर तेंगे बार बंद उडयली मागीर झगडी बगडी जाली तिका कोणें तरी लायन दिला आसता न्ही हे भाशेन कोताय मुकामा आनी केन्ना दुसरें सांगत म्हूण केन्ना विस्वास ना म्हगे खुद दोळ्यान चोयले शिवाय हांव उलयना आनी दोळ्यान चोयन उलयता आनी बेश्टे बोबकी माताय ती नाक जाल्यार फोटींग पण उलयताय आनी कितें कोताय त्या शॉन पिंटो बाबा रागा जायनाका जे पळ्यांक कितें व्हिडियोच्या उलोवप आयलां तें तुका लागून तुवें आपणाचें घेयलां तुवें शेअर केलां म्हणटरी तिगे आमी शेअर चोयले म्हणटरी तो पोस्टराचे आमी जबाब दिताय तुका जबाब दिलो ना तुवें तें आपणाचें घेयलां आपणा व्हिडियोचे कॉमेंट मारलो जरी तर तुमकां तुमगे व्हिडियोचे कॉमेंट मारूं नाका जाल्यार तुमी शेअर करूं नाकाय तेगे मागीर फोन काड आनी ताका सांगिल्लें उनके भाशेन बाबा रागा जायनाका हांवें तुजें नांव घायना कोण शेअर केलें ताका म्हणना मला मार भांगार घेयनाकाय म्हूण तेणें बायकॉट करयाय म्हूण हें घायलां पोस्ट आनी कोणूय घेयनाकाय म्हूण कित्याक लागून तुमी हिंदी हाडलें जाल्यार लोक घेतो न्ही हिंदी हाडलें ना जाल्यार लोक कसो घेतलो आनी तुमी ते प्रोटेस्ट करपा पळय तुमकां ते पयशे मेळटाय तुमकां पयशे मेळले जाल्यार तें बरें म्हटलें तुमी हाडली सांग कोण अमेरिका कितें प्रोडक्ट घेयनाका हें घेयनाका तें घेयनाकाय कोतालो पूण आमगे इंडियनूय आमगे गोंयकारूय अमेरिका काम कोताय जाल्यार तुमी सगळ्यांक धाडायले जाल्यार बोकार खंडीन धाडायले जाल्यार री तुमी अमेरिका प्रोडक्टूय घेयनाका म्हणटाय अमेरिका कांय घेयनाका म्हणटाय इंडिये पळय जेन्ना सुनामी येता बुट्टी येता कितें कितें जाता ते जाणा अमेरिकाकूय साम पयशे येताय करोडान मिलियनांनी ते सरकार खाता तेदो कित्याक घेताय तुमी तेदो बायकॉट कित्याक कोनाय तुमी प्रोडक्ट घेयनाका म्हणटाय अमेरिकाचो अमेरिका प्रोडक्टाचेर विस्वास पडा आनी तो इंडिया प्रोडक्टाचेर विस्वास ना म्हाका जाल्यार इंडिया प्रोडक्टाचेर कसलो विस्वासू ना चायनाचेर तरी विस्वास आहा पूण इंडिया प्रोडक्टाचेर विस्वास ना स्क्रॅपा हाडटाय वताय पेंट कोताय आनी बरें म्हणटाय मडगांव हुंच कोडी कितें भांगरा शॉपां तेंचे वस्त हाजे सारकी हाय ते कोणाय चल्लोल्यो बोल्लोल्यो कोणाय भांगार माताय आनी कितें कोताय त्या भांगारवाले ते घेताय पॉलिश कोताय मॉडिफाय कोताय आनी दिताय मरे मागीर भायर सान दुबाय सान बिस्कीट येताय गोंयां त्यो कोडयताय आनी तेंचे भांगार करून दिताय भितर सोरी आसता ते आख्खें भांगार कोडय आनी दाखोवया म्हाका गोंयां भांगार पळय मेळटा न्ही ते आख्ख्या उज्यांक घाले कोडय आनी दाखोवया आनी भायले भांगार दाखोवया म्हाका कोडय